from the video. Where are you going? Giant elephant. Sayang Benicia. A car! This one! Okay, come on. Good morning guys! Andito kami ngayon sa Siam Benicia. So, dito pala, may iba-iba silang package. Pag gusto nyong pumunta dito, may iba-iba silang package. So, kinuha namin yung kompleto na. May ticket ba? So, ito yung kinuha namin. Ito yung lahat na meron. Yung original price niya is $699, pero ngayon, parang promotion siya. So, $499 lang. Maraming activities na pwedeng gawin. Kompleto, lahat ng activities pwedeng gawin with this one. So, ito yung mga activities na meron sila. So, yung dalawa free, but the rest need to pay. But since we paid already, so, pwede namin gawin lahat. Basically. We have gondola ride for, ilang minutes yung gondola ride? 10 minutes gondola ride. So, baka yun muna una natin gawin. Kasi baka umulan eh. Yung weather kasi ngayon eh. Maganda siya dito. Para kang nasa Italia. Gonna do this one first, gondola. 10 minutes lang to. So, let's make the most of it. Sayang yung boat. Yung aming boat. Ayan ba? Teka, layusin ko yung camera. They're not drying, only watching. They don't. Ay, let's go home na. So ito pala, yung mga pwede activities. Yan. Tayo na magna-drive. Sino mag-drive? Okay. Ano yung nasa... Gamitin mo sa pool. Hello, klase. Hi, Batman. Hi. Hi, what was it like? Hi. Ganda sa gilid. Mommy. Stop it. I'm scared. Are you scared? No, much lang. Hi. Di hi na. Back, sit down. Sit down. Are you having fun? Sit down lang. Kuya's having a good time. Look. Okay na. Okay.
guys sa gondola. Dito naman tayo sa 3DR. Stand in front. 1, 2, 3. Okay, come on. Upside down nila. So, paano tayo mag-picture nito? Let's try mag-picture. Look. Kami guys dito sa 3DR at saka sa upside down. Hindi siya masyadong, what do you call it, impressive, pero okay na din naman. Kasi sa Pattaya, magkano din to? 150 din yung 3D art nila. So, Mini train. okay, we're gonna go to mini train. Mini. So, we finished 3. May ilan pa ba? 5? Lima pa. There are 5 more rides dun sa package na kinuha namin. Mini train! Red one's nice, babe. Red one. Go. Hi. Yeah. Down in the middle. No, wait, sit down. See? Oh, we need to take off our shoes. Oh, it's so smooth. I take off shoes first. Wait ba? Hindi. Kanilang mini Europe. Literal na mini talaga. So cute. Do not move any object. Mini zoo at saka mini Europe, guys. There's nothing much to see. So, I think kung kuha kayo ng package, kahit ini-skip nyo na yung dalawang yun. Ito lang talagang gondola yung maganda eh. But the thing is, gondola is always with package A. Hindi ko alam kung pwede siyang bayaran separately. I think pwede naman, 450 separately. Eh, yung package na 8 na, 499. So, halos pares lang naman. Sausage. So, yun lang. Maganda experience sa gondola. It's really nice. But other than that, the other activities are so-so. But I would say it's 7 out of 10, this place. Actually, the place is really nice, but you can actually tell na marami nang hindi na siya nagamit for a long time. So we are now at Wat Tam Chaeng. Nandito yung biggest naga here in Thailand. So pasok tayo doon para makita nyo.
na tayo guys dito sa Maynila. Sa ilalim. ที่ด้านบนตลาดนัดบริเวณใหญ่นะก็จะมีพระนะครับมาเกิดนะครับเป็นพระแก้วของบทพระนางกรมนะตั้งแต่วันเจ็ดสีนะครับแล้วก็ยังมีรูปในนี้นะครับให้ร่วมกับบุคคล Daddy here, Daddy. ใส่เสียงดีนะครับหรือว่าจะทำบุญแห่อาสานะแล้วก็เกิดนะครับที่ด้านบนตลาดนัดบริเวณใหญ่ได้เลยนะครับใจเย็นๆใจร่มๆนะค่อยๆเดินดูให้รั่วๆให้รอบๆบริเวณคู่นะครับเราจะถ่ายส่วนไหนนะเราถ่ายรูปเราไปดูที่ระลึกนะครับว่ารับเรื่องเราเคยได้มาสถานะขอพรนะครับของผู้พระยาศรีเพชรศรีมหามุนีศรีสุโธนาคราชนะครับจังหวัดลำแยจังหวัดเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งเป็นองค์ที่มีความสูงจากพื้นดินนะครับ31 เมตรมีความยาวของลำตัวระยะ227 เมตรส่วนความกว้างรอบลำ Guys, napakaganda. Napakaganda niya sa personal. เคยเรียนแต่ร่มๆนะเมื่อเดินขึ้นไปที่ด้านหน้าองค์ปู่นะก็เดินเวียนร่างกายเป็นสองท่านนะครับเพื่อที่จะรอดได้เพราะได้ต้องขององค์ปู่นะครับไม่ได้ทำที่เดินมาเป็นที่ดาวที่อยู่ในหน้าจุดส่วนภาพแข็งแรงเป็นธรรมชาติหน้าฐานขององค์ปู่นะครับไม่มีแต่นอกนั้นก็จะมีแต่ใต้พระคาถาและก็ความหมายที่เอาไว้นะครับเพื่อให้เราได้รับการสาธิตวัตถุประสงค์นะครับ Grabe, sobrang ganda niya guys. Ang ganda. Okay. ตัดเปลี่ยนใหญ่นะจุดที่สองนะครับก็จะอยู่ที่ด้านข้างขององค์พระผู้นะใกล้จุดไหนสะดวกตรงไหนนะครับจะเดินทางมาที่ด้านไหนเลยนะสะดวกมุ่งหาพ่อผู้หานะครับ Hi guys, nandito na kami sa loob ng kotse. Tapos na kami dun sa Nagang Malaki. So next we're going to a farm. Doon na rin kami magla-lunch. Kasi actually late na. Alauna na guys. Doon na kami magla-lunch. Pero right now, nabili ng sausage si Daddy para kay Matt. Para hindi siya malipasan. So yun lang. See you there later guys. That's gonna be our last one here. And then we're gonna head home na. Now we are at 1,006 food and farm. Kain muna kami kasi sabi nila pag naka 200 mahigit, isang tao libre na. So wala na magbayad muna kami tapos kakain kami. So kakain muna kami. Hanap muna tayo ng kainan. Saan ang daan? So, ito yung kanila steak and restaurant. Let's eat first some home some. Itong nung gani. Kaya sa corner? Pwede ba dito? At wala apa? At sa doon. Pwede ba? You is the horse we're riding. Riding the? Alrighty, da. The Talk to the camera. I riding. Mommy. Okay. Meron din dito. Gusto ko mag-try nun. Yun lang. Yung pana-pana.
sila dito. Meron din. Matmat, come on, let's feed the sheep. It's really nice here, guys. Ito yung hindi namin pupuntahan pero para yung nakaka-happy. Sheep! Yay! Ay! One more! One more! Don't be scared, come on. I'm scared. Just hold it. Hold tight, hold tight. Here, here. Take this one. Another one. Here. Here, this one, baby. Oh, it's not good, eh. Oh, come on. Go to the next, let's go to the next. Wash your hands. 1, 2, 3, go. Yeah! Never. Siluang. Yeah! Oh, Mymi. Try me. Mymi. I didn't see. เมื่อกี้ให้คูปองอย่างใช่ไหม Yangค่ะ เขียวค่ะเทาค่ะ เยลโล่ค่ะ Guys, may archery sila. But, should we try? 100 baht. Hindi na. Hindi naman ako marunong yan. Target.